हुबली धारवाड़ कॉरपोरेशन ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणपति बिठाने गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त दे दी। आज सुबह 7 बजे ही हुबली के ईदगाह मैदान के अहाते में एक पंडाल डालकर यहाँ गणेश उत्सव मनाने गणेश की मूर्ति रखी गई। और यहाँ देख सकते हैं कि मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ वो आए हैं, गणपति की उन्होंने पूजा की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। आइए जानते हैं कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं ईदगाह मैदान में गणपति बिठाने के बाद, उनके क्या ख्यालात हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮೈದಾನ ಇದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎಲ್ಲ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರು ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅದೇ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಅವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇ ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ದೇಶದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವರ್ತನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी का कहना है कि ईदगाह मैदान की मिल्कियत कॉरपोरेशन के पास है। इसी वजह से कॉरपोरेशन ने दीगर मज़हब के लोगों को भी अपने त्यौहार मनाने की इजाज़त दी है, यानी कि गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉरपोरेशन के पास ऐसे कई जायदादें हैं जो मंदिरें और मठें भी मौजूद हैं। क्या इन जगहों पर जो हिंदू मंदिरें हैं वहाँ पर क्या दीगर मज़हब के त्यौहार मनाने की इजाज़त मिल सकती है, ये एक सवाल पैदा होता है। अगर हाँ तो ये एक अच्छी पहल होगी। दीगर मज़हब के लोग एक दूसरे की मिल्कियत में या एक दूसरे की जगह में जाकर अपने त्यौहार मनाएंगे तो हिंदुस्तान एक वाकई सेकुलर मुल्क नज़र आने लगेगा।